ফিদাউল হক। আমি ফিদাউলকে রিকোয়েস্ট করছি, ফিদাউল ট্রফিটা আনভেল করো। একটা জোরে হাততালি। সুন্দর ট্রফি, সোনালী রঙের, সোনার মেয়েদের জন্য সোনার ট্রফি আমাদের তরফ থেকে। এবং সামনের দিকে একটু দাঁড়াও। তুমি কিন্তু পুরস্কার পাচ্ছ। বাপিদা আমাদের এই মুহূর্তে ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান। হাততালি চ্যাম্পিয়ন টিমের জন্য। নিউ স্টাইল। एक सेकंड। Girls football. Sarangi I Girls versus St. Augustine. যশ হচ্ছে ফিটনেস গুরু যশ আগরওয়াল, এবং আমাদের মধ্যে প্রধান অনস্বীকার্য। তারা পাশে না থাকলে এই টুর্নামেন্ট আমরা এইভাবে অর্গানাইজ করতে পারতাম না। থ্যাংক ইউ সো মাচ অনির্বাণ প্রত্যেকের সহযোগিতা। আর অভিষেককে স্পেশালি একটা আবদার, কারণ অভিষেক দীর্ঘদিন ধরে ট্রেনের সাংবাদিকতা সূত্রে এইটাকে আমরা চাই এবার নর্থ বেঙ্গল এবং সাউথ বেঙ্গলে নিতে। তার জন্য আপনি অ্যাজ এ মেন্টর, অ্যাজ এ গাইডেন্স, এ ওয়েল উইশার, আমি আপনার কাছে রিকোয়েস্ট করব যদি আপনি থাকেন। আশা করব যা বিপত্তি আসুক বাধা, অনির্বাণদা তো আছেই, সবাই আছে, তারিক ভাই, স্পেশালি সুব্রতদা আগের দিন এসেছিলেন, তিনিও বলেছেন যে গাছের গোড়ায় জলটা প্রিয়াঙ্কা ওরা দিচ্ছে। তো গাছের গোড়ায় আমরা জলটা দিতে চাই গোটা বাংলা জুড়ে, আন্ডার গাইডেন্স মিস্টার শ্রী অভিষেক ডালমিয়া এবং এনসিসি, এবং অবশ্যই শ্রী সুব্রত দত্ত। এইটুকু যদি আপনার থেকে অ্যাসুরেন্স পাই আমরা আমাদের ধন্য মনে করবো। থ্যাংক ইউ স্যার, খুব সুন্দর। উনি ক্রিকেট এবং স্পোর্টস প্রেমী ছিলেন, ক্রিকেট ফুটবল দুটোই, এবং তার পাশাপাশি অত্যন্ত অমায়িক এবং ভালো মানুষ ছিলেন, এবং সকলের সবসময় যখন কোনো মুশকিলে পড়তো ওনার কাছে গেলে উনি কখনো কাউকে ফিরিয়ে দিতেন না। এখানে আছেন অনির্বাণ বাবু, এখানে আছেন দেবরাজদা। দেবরাজদা কোথায় আছেন? উনি যে বাইরে থেকে ফিরেছেন এই ইভেন্টের জন্য। এটা হচ্ছে অ্যাকোলেড স্পোর্টস কার্নিভাল, একটা অসাধারণ একটা ইনিশিয়েটিভ যেটা অ্যাকোলেড স্পোর্টস ওরা করেছে। ফিদাউল ভাই এখানে করেছেন। ওনারা অনেকদিন ধরেই যুক্ত এই স্পোর্টসের সঙ্গে, এবং বিভিন্নভাবে তারা অনেক প্রোগ্রামস অর্গানাইজ করে স্কুলে। এখানে যেটা কনসেপ্ট হচ্ছে কার্নিভাল। কার্নিভাল মানে আনন্দ করা। আমরা স্পোর্টস মানে সবসময় কম্পিটিটিভনেস দেখি, ইয়েস ওটা একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট অ্যান্ড পার্সেল অফ ইট, কারণ ওখান থেকেই আমাদের স্পোর্টসম্যান স্পিরিট বলে যেটাকে, সেগুলো আসে, একটা ফাইটিং স্পিরিট আসে। কিন্তু তার পাশাপাশি স্পোর্টস এবং খেলাধুলো মানে কিন্তু হচ্ছে যে প্রত্যেকটা বাচ্চা যেন সত্যি প্যাশনেটলি এটাকে খেলে, এবং তাদের ওই ভালোবাসা যেন আরও বাড়ে, অ্যাট্রাকশন। ফিদাউলের সঙ্গে আমার বহুদিনের চেনাশোনা। ও যে এই কাজটা এইভাবে করছে এটা এতটা আমার জানা ছিল। আর বেঙ্গলের আন্ডার 15 স্কোয়াডগুলো আমি দেখি, ওখানে ছোটো ছোটো 13 বছর 12 বছর বাচ্চারা ভীষণ ট্যালেন্টেড খেলছে। শুধু এই খেললে হবে না, এই যে যা করছে এর একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দরকার, যে ফিদাউল বলে এক ভদ্রলোক বাংলার বাচ্চাদের, স্কুলের বাচ্চাদের নিয়ে এই ধরনের কাজ করছে, এটা লোকে জানুক। হ্যাঁ, কী হচ্ছে এর মধ্যে যারা সাইন করছে ভালো খেলছে এদের লিস্ট করে আমাদের দিন, আমাদের যে সিলেক্টার আছে, তো আমরা যে ট্রায়াল ম্যাচ করি সেখানে বাচ্চাগুলোকে ডাক। নিউ কামারদের কী বলবেন? নিউ কামারদের একটাই বললাম, প্রাইজ দেওয়ার সময় দেখলাম বাচ্চারা কাঁদছে, তার মানে কি প্যাশন দিয়ে খেলছে। আর জিত তো আছে, আজকে হারছে কাল জিতবে, ওই যারা কাঁদলো তারা একদিন চ্যাম্পিয়ন হবে। तो आप देख रहे हैं वाले मशीन और मैं मौजूद हूँ होंडा स्पोर्टिंग ग्राउंड में और हावड़ा यूनियन ग्राउंड के नज़दीक। यहाँ एक स्पोर्ट्स कार्निवल जो एक्लोड के ऑर्गेनाइज की हुई है, और जिसमें 900 से भी ज़्यादा बच्चे यहाँ पे भाग लिया।
तो हम बात करते हैं एक्लॉट के एमडी जनाब फिदाउल हक साहब से कि आज जो आपने ये किया ग्रास रूट से बच्चों को लेकर गए, हर स्कूलों से ले आया है और यहाँ पे जो स्पोर्ट्स के इवेंट रखे हैं, तो इनके बारे में हम पूछते हैं। फिदाउल साहब, आपने जो ये प्रोग्राम किया, ये पहली बार किया है आपने या इससे पहले भी? देखिए, हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। एक्यूलेट में एज ए MD CEO मेरा मानना और मेरा यही कहना है अपनी टीम को कि बच्चों का खेलना ज़रूरी है। बच्चे खेलेंगे तब हमारे देश में एक अच्छा स्पोर्टिंग फ्यूचर बनेगा। एंड दिस इज़ द लेवल जो अंडर 10 और अंडर 14 का जो लेवल है, ये है ग्रास रूट। यहाँ से अगर हम डेवलप करेंगे तब हमें एक अच्छे एथलीट एट द राइट एज मिल पाएंगे। हम लोग चूँकि लेट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लेट इनिशिएटिव आता है, इसलिए हो सकता है कि हम बड़े लेवल पे कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। ऑल्दो वी डू वेल इन एशिया, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ख़राब नहीं है, लेकिन वी नीड टू स्टार्ट अर्ली। सो दिस इज़ एन इनिशिएटिव टुवर्ड्स स्टार्टिंग अर्ली, और इसीलिए हमने अंडर 10 और अंडर 14 कैटेगरी में क्रिकेट और फुटबॉल मैचेस का यहाँ पे इनकाद किया, आयोजन किया। अच्छा, इसमें बहुत सारे इंग्लिश स्कूल ज़्यादातर देखेंगे, आप उर्दू स्कूलों में भी भाग लेने का ये इन्विटेशन देंगे? उर्दू स्कूलों के बारे में हमने सोचा था, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये हो गई कि जो जिस तरह का एक माहौल बन रहा है या जिस तरह की इनविटेशन जानी चाहिए थी, वो नहीं जा पाई। और अगर हम उर्दू स्कूल्स की बात करें तो उन लोगों ने फोकस ट्रेनर्स थोड़े से कम रखे हैं उर्दू स्कूल्स में, या उर्दू स्कूल में एक माहौल थोड़ा सा कम हो गया है खेल कूद का। तो डेफिनेटली हम जैसे मैंने ये इनिशिएटिव लिया था मोहम्मद जान की तरफ से, मैं खुद मोहम्मद जान का स्टूडेंट हूँ। मोहम्मद जान में मैंने कहा था कि अगर बच्चों को ट्रेनिंग दी जा सके और बच्चों को प्रैक्टिस कराया जा सके तो अच्छा रहेगा। तो वो इनिशिएटिव हमें वापस से लेना होगा और हमें और आपको दोनों को साथ में मिल के लेना होगा, ताकि हम उर्दू स्कूल में भी खेल का एक चलन जो एक ज़माने में मोहम्मद जान रूल किया करता था क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी को, थम्स अप, कोका कोला, जब सफ़ी भाई और हमारे दीगर प्लेयर्स थे, हमदर्द सफदर मिर्ज़ा सर, वो एक ज़माना था। उस ज़माने के बाद हमने नहीं देखा कि स्पोर्ट्स का उतना ज़्यादा प्रचलन हुआ। तो वो वापस लाना होगा हमारे माशरे में और उर्दू स्कूल्स वगैरह में। तो मेरी एक इनिशिएटिव रहेगी इस प्रोग्राम के बाद कि हम अगले साल ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू स्कूल्स को भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करवा पाएँ। और आने वाली जनरेशन को आप क्या कहना चाहेंगे, और भी स्कूलों के और घरवा जो खिलवाड़ हैं, बहुत सारे लोग ग्रास रूट के, उनको क्या कहना चाहेंगे इस इवेंट के माध्यम से? इस इवेंट के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि बच्चों को आके खेलना ज़रूरी है मैदान में। प्लेइंग रियल इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट डेवलप्स योर माइंड, योर बॉडी। प्लेइंग वर्चुअल इज़ गोइंग टू डिस्ट्रॉय यू, क्योंकि वर्चुअल में पता नहीं आप किस तरह की चीज़ें देख रहे हैं, किस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, वो आपके माइंड पे किस तरह से असर कर रहा है। वैराज जब आप आउटडोर्स खेलते हैं तो आप अपने आप को मेंटली फिजिकली फिट करते हैं, आपको हारना सीखते हैं, आप जीतने को आप एम्ब्रेस करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आउटडोर स्पोर्ट्स आपको सिखाता है, विच इज़ रिक्वायर्ड इन आवर डे टू डे लाइफ।